Chapter 18, Sloka 3. Tyajan doshavadyeke, Tyajan doshavadyeke, Tyajan doshavadyeke, Karma prahur manishinah, Karma prahur manishinah, Karma prahur manishinah, Tyajan doshavadyeke, Karma prahur manishinah, त्याजन दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः त्याजन दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः त्याजन दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः त्याजन दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म 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 न त्याज्यमिति चापरे न त्याज्यमिति चापरे न त्याज्यमिति चापरे यज्ञदानतपःकर्म 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 न त्याज्यमिति चापरे त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे. Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.